পারমিশন অ্যালোকেশন ইউজিং ইকুয়াল টু মেথড। আগের দিন আমরা প্লাস মাইনাস মেথডটা দেখেছিলাম, तो आज हम लोग इक्वल टू मेथड देखेंगे। तो हाउ इक्वल टू मेथड वर्क्स, इक्वल टू मेथड कैसे काम करता है। इक्वल टू मेथड आर वर्किंग दिस वे। एक्सेस कराई আছে। सपोज चलो एक फोल्डर बनिए नेওয়া যাক mkdir। जो पहले हम लोग थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे यूजर वगैरह बना के एकदम रेडी कर लेते हैं। तो चलो su माइनस रेड यूजर ऐड रोहित, এটা অন্য মেশিন। यूजर ऐड ईशान, यूजर ऐड मौली, यूजर ऐड बीरज। ठीक है, पास wd रोहित, पास wd ईशान, চারটি ইউজার তৈরি হয়ে গেল আমাদের। ठीक है, स्टूडेंट रोहित ईशान मौली विराज। ठीक है, ये यूजर है मेरे पास। नाउ ऐड कर लेते हैं यूजर को। यूजर मोड माइनस ए, यूजर ऐड ग्रुप লাগবে তো দুটো, গ্রুপ ऐड आइए मैडम आइए, দুটো গ্রুপ বানিয়ে নিলাম। ঠিক है ना, इस ग्रुप का दोनों यूजर ऐड किया कर लिया जाए। यूजर मॉड स्टूडेंट माइनस जी मैनेजर्स स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया। एक बार हमरा इक्वल टू मेथड देखेंगे फॉर एलोकेटिंग परमिशन। तो लॉग आउट कर जाते हैं और लॉग इन करते हैं एज ए स्टूडेंट। टीएमपी के अंदर में मैंने डेटाबेस बोल के एक तो फोल्डर बना लिया। नाउ क्रिएटिंग ए फाइल इनसाइड इट, टच टीएमपी डेटाबेस फाइल 1, एको हेलो लिनक्स इनसाइड टीएमपी डेटाबेस फाइल 1। तो इतना दूर तक सबको क्लियर है। এবার পারমিশন চেক করব, ls माइनस l tmp डेटाबेस फाइल 1 rw r माइनस माइनस r माइनस माइनस। ये परमिशन है, मतलब ओनर के लिए रीड राइट, ग्रुप ओनर के लिए आपका रीड एंड अदर्स के लिए रीड, ये परमिशन है। करेक्ट। सो नाउ इक्वल टू मेथड यूज करने से कैसे काम होता है। इक्वल टू मेथड डज नॉट रिमेंबर व्हाट वाज द प्रीवियस परमिशन। ये कथाटा ख्याल रख, ये वाला बात को ध्यान रखना है।
इक्वल टू मेथड से अगर मैं परमिशन सेट करूंगा तो इट विल नॉट रिमेंबर कि ऑलरेडी आपके पास में क्या परमिशन है. सपोज आई वांट टू गिव परमिशन टू द ग्रुप ओनर सेक्शन दैट आई वांट टू गिव राइट परमिशन, तो ऑलरेडी रीड परमिशन है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जो दोगे करेंट परमिशन विल बी द अल्टीमेट परमिशन. माने इफ आई से chmod g equal to w, then tmp database and then file1 कमांड तो लेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो ये r को रिप्लेस कर दिया, तो आपको फाइनल परमिशन क्या होगा ये बताना पड़ेगा. what is going to be the final permission, ये आपको बताना पड़ेगा. माने हम चाहते हैं क्या, what I want कि रीड राइट परमिशन हो, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, chmod g equal to read write then location. नाउ जो हम लोग चाहते थे वो आपको मिलेगा. क्या था, tmp database file1. देखो आया, am I clear? तो इक्वल टू मेथड में ओल्डर परमिशन वर नॉट चेक्ड. अभी इक्वल टू मतलब ये ही वाला पासवर्ड जाके बैठेगा. प्लस माइनस में क्या जो है उसके साथ ऐड या रिमूव होगा, माने देखा जाएगा कि पहले से क्या है, देन उसके साथ में अगर प्लस लिखते हो तो ऐड होगा, माइनस लिखते हो तो हट जाएगा. बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें कैसा है कि ये आपका इक्वल टू आ रहा है. इक्वल टू मतलब फाइनली क्या होना चाहिए, RW होना चाहिए. तो दिस इज हाउ यू कैन डू. एम आई क्लियर? समझे नहीं समझे বুঝতে পেরেছো? বাকিরা হ্যালো যারা অনলাইন আছো, ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ অনেকটা তো এজির মতো স্যার, এটা মানে জি শুধু মানে গ্রুপ অ্যাড জি বলতে শুধু ওই যে আগে গ্রুপ পারমিশনটা সেটা হবে না, একবার ডাইরেক্ট এটা হবে. ঠিক ঠিক ঠিক. অরিজিৎ বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে স্যার একবার বলবেন একটু কোনটা, প্রথম থেকে দেখাবো একবার? হ্যালো না না স্যার লাস্টেরটা একটু বলুন না. কোনখানটা বলবো বল? স্যার লাস্টেরটা একটু. লাস্টে মানে কোনটা? স্যার জি ইকুয়াল টু আরডব্লিউ যেটা বললেন এইটা দেখ ভালো করে দেখে নে জিনিসটা. হ্যাঁ স্যার এটা দেখ, ধর একটা ফাইল আছে তার নাম file1, ঠিক আছে? এই file1টার মধ্যে পারমিশন কিরকম ছিল, ধর বললাম -rw মাইনাস r মাইনাস দেন r মাইনাস, এটা হচ্ছে পারমিশন ছিল, ঠিক আছে? এবার আমি বললাম যে অ্যাড রাইট পারমিশন টু ग्रुप ओनर सेक्शन. ग्रुप ओनर सेक्शन में हमें यदि राइट परमिशन ऐड करते चाहिए तो अगर मैं प्लस माइनस मेथड यूज करूंगा तो क्या लिखेंगे, chmod g प्लस w, ताई तो बोल के file1 ये सुनो. अरे हेलो এটা লিখবো তো? হ্যাঁ স্যার. তাহলে কি হবে, এটা লিখলে এফেক্টটা কি হবে, এফেক্টটা এইটা হবে, এই যে পারমিশনটা ছিল এই পারমিশনটা এখানে আসবে আর এই মাইনাসটা সরে গিয়ে এর জায়গায় ডাব্লিউ চলে আসবে. হ্যাঁ কি না? মানে ওল্ড পারমিশনটা যেমন ছিল থাকবে, নতুন পারমিশনটা খালি অ্যাড হবে. হ্যাঁ কি না? হ্যালো বল বাবা কিছু, হ্যাঁ না বল. হ্যাঁ স্যার. এই লালটা নতুন অ্যাড হলো তাই তো? বাট আমি যদি ইকুয়াল টু মেথড ইউজ করতাম, ধর বললাম chmod g ইকুয়াল টু w file1, এর এফেক্ট কি হবে বলতো? এর এফেক্টটা হবে এই rটা সরে যাবে, এই r এর জায়গায় w চলে আসবে, এইরকম দেখতে হবে. কি বুঝলি? কেন? এই ইকুয়াল টু সাইনটা এই সেকশনটা থেকে যা কিছু আছে उसको पहले हटाएगा.
फिर आप जो दिए हो खाली उसी को बैठाएगा, এইটা হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এটা দিয়ে তো রিমুভও করতে পারি। পারবো না, না আমাকে ফাইনাল লিখতে হবে যে কি তুমি চাইছো। না মানে আমি যদি রাইটটা সরাতে চাই তাহলে মানে শুধু যেমন ডাব্লিউটা দিলে আরটা সরে যাচ্ছে, তো এইভাবে যদি রাইটটাও সরাতে চাই শুধু তাহলে শুধু আর লিখবো, তাহলে হ্যাঁ ওটাই বলছি, মানে যেটা তুমি ফাইনালি চাইছো সেটা তোমায় লিখতে হবে। অ্যাড রিমুভ कुछ नहीं होगा, व्हाटएवर यू वांट फाइनली दैट यू नीड टू राइट, বুঝলি? বসে বসে হাই তোলে খালি ছেলেটা। কিভাবে করবো এটা দেখো, তাহলে অ্যালোকেট read write permission to group owner section। কিভাবে করবো বলো, কমান্ড कैसे होगा ये, তাই তো? এটাই হবে কমান্ড। কি হলো মৌলি, করছো দেখো, ঠিক আছে? तो मुझे फाइनल वैल्यू लिखना पड़ेगा। ডান। এবার সেম ভাবে অ্যালোকেট रीड राइट परमिशन टू अदर सेक्शन, इसको कैसे करोगे? सेम भावे करबो, chmod o इक्वल टू rw, ये लोकेशन जो है tmp डेटाबेस फाइल 1 चेक करবার জন্য ls-l tmp डेटाबेस फाइल 1 দেখে নাও, rw এসে গেছে এখানে, ঠিক আছে দিশান? কোনো অসুবিধা নেই? আচ্ছা দেখো, ঠিক আছে তো? खोलना है ना पासवर्ड, आपको भेजा हुआ है? हाँ, और आप कौन कौन सा किए 6-7। आज करेंगे? आज 4 बजे तक बैच है मैडम अभी। आज 8 नहीं होगा, लेकिन 9-10 मैं देखती हूँ, होगा तो 8 भी कर दूंगी, डिपेंडिंग कितना समय। हाँ वही तो, मेरा तो आज 4 बजे तक मैंने एक के बाद एक है। ठीक है, देखिए अगर आपको होता है क्या करेंगे। अच्छा डन, চলো যাবো আগে। এবার ধর বলি হলো, বাকিরা অনলাইন যাদের আছো ক্লিয়ার, এই অবধি পর্যন্ত, এই পর্যন্ত ক্লিয়ার তো? হ্যালো? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। अच्छा এবার দেখো, যে सपोज मुझे सेम परमिशन अप्लाई करना है ऑन मल्टीपल सेक्शन, मुझे ग्रुप ओनर में भी एक परमिशन देना है और वही सेम परमिशन मुझे अदर्स में भी देना है, तो हम कैसे देंगे? अलग अलग नहीं, हम लोग एक साथ में भी दे सकते हैं। कैसे? हाउ कैन आई डू दैट? लेट्स से आई वांट टू गिव परमिशन टू द, तो कमांड इज chmod, किसको किसको देना है? जी को, जी माने ग्रुप, एंड ओ को, ये दोनों को, गो इक्वल टू rw,
tmp database file 1 command accepted check करो ls minus l tmp database file 1 দেখে নাও ঠিক কোনো অসুবিধা বুঝতে পারছিস যেই সেকশনটাকে তুমি একই পারমিশন দিতে চাইছো वो सेक्शन को एक साथ में लिखना है तो if you create another file here let's say touch tmp database file 2 मैंने अगर एक और फाइल क्रिएट किया and I want to give read permission to read write permission to all section पहले देख लो क्या परमिशन है ls space minus l tmp database file 2 rw r minus minus r minus minus मुझे अभी बाकी तीनों सेक्शन में ही I want rw 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 how can I do that I will write chmod u for owner g for group owner o for other equal to क्या परमिशन rw कौन सा लोकेशन में tmp database file 2 कमांड सपोर्ट किया है चेक करेंगे ls minus l tmp database file 2 देखना rw 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 क्लियर कोनो असुविधा चले मल्टीपल सेक्शन में अगर मुझे सेम परमिशन देना है तो ये कर सकते हैं अच्छा एक और भी तरीका है टू डू दिस तो लाइक chmod अगर आप लिखते हो a माने ऑल a इक्वल टू लेट्स से r माने আমি ओनली रीड परमिशन रखते চাইছি a इक्वल टू r से tmp database file 2 कमांड एक्सेप्टेड चेक करो r minus minus r minus minus r minus minus सेम वे अभी अगर आप a इक्वल टू rw कर देते हो या फिर wr कर देते हो तब भी चलेगा कुछ आगे पीछे का कोई कहानी नहीं है देखो rw 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 तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी जो ये कमांड में सपोर्टेड है প্লাস মাইনাস এইভাবে হবে না ওখানে এ করা যাবে এ ইউজ করা যাবে ওখানে একটা গ্রুপ ওনার আর আদার্স ট্যাক্স তে হবে না হবে হবে করে দেখ হবে তো চলো আমরা দেখলাম তাহলে এই একটা ইউজিও টা দেখালাম এটা কি লিখছি আমরা allocating same permission in multiple sections এটা ইউজ করতে পারি আর কি করতে পারি I can use a as well a भी यूज कर सकते हैं allocating same permission to all sections ए का इस्तेमाल ये है ठीक है ठीक है ना कोई डाउट तो नहीं है इतना दूर तक सबको क्लियर है हेलो एवरीबॉडी यस सर हाँ सर নোট করে নাও সবাই তারপর আগে যাচ্ছি হ্যাঁ স্যার লিখেছো ঠিক আছে যাবো আগে এটা फाइलर ऊपर আমরা দেখলাম चलो फोल्डरটা দেখে নিই এবার सेम भावे ऑन फोल्डर परमिशन है इसका भी सवाल दीक्षा लिखी ना चले आगे किसका शादी था बुआ का शादी हुआ अच्छा कहाँ यहीं पे अच्छा अच्छा
नाउ लेट्स डू इट फॉर ए फोल्डर। चलिए एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, mkdir tmp। आज क्या है? थर्सडे है ना? थर्सडे कितना तारीख है आज? 28। mkdir tmp थर्सडे 28, ये एक फोल्डर है। इसके ऊपर हम लोग वो इक्वल टू मेथड वाला परमिशन टेस्ट करेंगे। तो पहले हम लोग चेक करेंगे परमिशन क्या है, देखेंगे के लिए ls माइनस ld tmp थर्सडे 28। देखे ना, rwx r minus x r minus x। yes, now I want to give group owner को I want to give rwx। can I do that? tmp थर्सडे चेक करेंगे, rwx आ गया ग्रुप ओनर में। अच्छा, तो I want to give rwx permission to others, chmod o equal to rwx tmp थर्सडे आया, rwx। ना मैं पहले ऑप्शंस दिखा देता हूँ सारा, देन मैं वन बाय वन हेडिंग करके स्क्रीनशॉट दे दीजिए। এটা হলো now I want to remove write permission from group owner and other। group owner and other go equal to rx, माने rx फाइनली रहेगा, w हट जाएगा। tmp थर्सडे आए, देखे ना r minus x r minus x আমার স্যার আমার কাছে চেঞ্জ আছে ও নেগেটিভ প্লাস কি হয়েছে এজন্য লাগ না, ও নেগেটিভ তো খুব গোটা এরিয়ার ভেরি মাছ রে। হসপিটালকেই বল না তোমরা কিছু অ্যারেঞ্জ করে দেবে। হসপিটাল পাচ্ছে না, এই জন্যই তো ব্লাড ব্যাংক ব্যাংকে এই আপনাদের এই অঙ্কিত আছে, ওকে বললাম ওর নাকি মেশো থাকে এসএস এই পিজিতে, ফোন করলো বললো ব্যাংকে মানে ব্লাড ব্যাংকে নিয়ে ও নেগেটিভ। ও নেগেটিভ তো নেই, আমার তো চেনাশোনা কেউ নেই রে। ঠিক আছে, আমার সব এ বি। ওই প্রীতম কি দেখো প্রীতমকে বলো আমার যোগাযোগ থাকবে না। এ কার কার রে? আমার একজন দিদি। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা ঠিক আছে। জিও इक्वल टू rx टीएमपी थर्सडे 28 क्लियर, कोई आपत्ति? ठीक है ना? अच्छा, और अगर सबके ऊपर आप सेम परमिशन डालना चाहते हो then chmod again it is supported, a equal to rwx tmp थर्सडे सब आ जाएगा एक साथ, ये भी पॉसिबल है। क्लियर तो? अच्छा, তাহলে ফার্স্টে আমরা লিখে নি পর এবার for directories, for directory that's allocating group owner read write execute permission, allocating others read write, एक मिनट আমি গুছিয়ে দিই তারপর লিখবে execute permission, allocating group owner and other read write execute permission together, allocating only read and execute permission to group owner and other, allocating all permission to everyone at a time। ये चार चीज हम लोग देखे हैं। अच्छा, पहले ये allocating other read write execute permission,
ঠিক আছে, আর অ্যালোকেটিং গ্রুপ ওনার অ্যান্ড আদার রিড রাইট এক্সিকিউট পারমিশন, মানে ফুল পারমিশন। এটা দেবো আমরা এইটা রিড রাইট এক্সিকিউট, ওই দেখ এটা তো করেই নি, ঠিক আছে করে দিচ্ছি। chmod group owner and other read write execute on tmp Thursday, ठीक है। ठीक है, allocating only read write read execute permission to group owner and other। अच्छा এটা কোথায়, এ এইটা, and allocating all permission to everyone at a time, এটা হচ্ছে এ। ওয়ান বাই ওয়ান লিখলো, আমি রেকর্ডিংটা একটু পজ করে দিচ্ছি, তোমরা পরপর আগে লিখে নাও পড়ে বল। আচ্ছা এবার দেখো, লেটস ক্রিয়েট অ্যানাদার ফোল্ডার ইয়ার mkdir/tmp/ ধরো Friday 29, ठीक है, ये डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया। ओके, এবার দেখো, now inside this directory let's create two files, touch tmp Friday file 1, file 2, ठीक है, ls tmp, स्वरूप কথা বলতে পারছে না, গলা দিয়ে ব্যাঙের মতো আওয়াজ বেরোচ্ছে, file 1 और file 2, ये दोनों फाइल क्रिएट हो गया। এবার now the thing is, if I see the permission of ls-ld tmp Friday 29, ये डायरेक्टरी परमिशन है जो Friday 29 फोल्डर के ऊपर परमिशन है, and if I run the same command, only remove this, I will see the permission of the files, yes or no? Now अभी अगर मैं if I allocate full permission, let's say chmod a equal to rwx to tmp Friday 29, ये कमांड मैंने दिया, what will happen? इसको तो फुल परमिशन मिल गया, लेकिन क्या इसके अंदर का जितने फाइल्स है उसको फुल परमिशन मिला? आंसर इज नो। So this is the thing that we need to learn here। এখানে আমাকে এই জিনিসটা শিখতে হবে যে কিভাবে আমি চাইলে parent folder का जो परमिशन है वो child object में भी ट्रांसफर होगा। I will not give permission to each and every file individually। मैं चाहता हूं कि मेरा एक फोल्डर है जिसका परमिशन मैं सेट करूंगा और वही सेम परमिशन उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। বুঝতে পেরেছিস কি বললাম? তখন তাহলে কি করতে হবে? আলাদা কিছুই হাতে গোনা করতে হবে না, এটা তো আছে, সঙ্গে একটা মাইনাস ক্যাপিটাল আর জুড়ে দে, ঠিক, মাইনাস বলবো না মানে আমি বলি না, না না দেখ তো এসে গেছে কিনা, নাকি না, আর মানে রিকার্সিভ ডাউনস্ট্রিম ফ্লো হবে, পারমিশন অ্যাপ্লাইড ফ্লোড, অ্যাপ্লাইড ফ্লোড, অ্যাপ্লাই হবে নিচে ফ্লো হবে অ্যাপ্লাই হবে, লাইক দ্যাট, এটাকে আমরা রিকার্সিভ বলবো। পরিষ্কার? জিনিসটা ভালো করে বুঝে নে, খুব इंटरेस्टिंग জিনিস। ধরো मेरे पास एक फोल्डर है दैट इज Friday 29, मैंने इस फोल्डर के ऊपर फुल परमिशन अप्लाई कर दिया,
लेकिन इस फोल्डर के अंदर जो भी कुछ भी है उसके ऊपर फुल परमिशन अप्लाई नहीं हुआ. Then how are you going to do that? You are going to simply add minus r. Minus r মানে recursive, and that recursive will flow the permission to the child objects as well. কি লিখলাম তাহলে আমি এখানটা? If we want to allocate same permission on parent object and we want same permission to be applied on child objects. अगर ये हम लोग करना चाहते हैं तो how will I do it? It is too simple. কমান্ড হচ্ছে এইটা. মাইনাস ক্যাপিটাল আর represents recursive permission. Means if we apply RWX permission on Friday 29, minus R will minus R will apply the RWX permission on pages. কোথায়? Permission on files inside the Friday 29 folder. কথাটা লিখে রাখবে. सब में हाँ. হয়েছে? সবার লেখা হয়েছে? এভরিওয়ান ডান? ক্লিয়ার তো? যাবো আগে? লিখছি. কেমু হ্যাঁ এরই কেমু দিয়ে মেনলি ধর ওই অ্যাপ্লায়েন্স চলে. অ্যাপ্লায়েন্স মানে ধর একটা রাউটার, ভার্চুয়াল সুইচ, জিএনএস3 তে খুব চলে কেমুটা. কেমু হোস্ট বলে ওই ভার্চুয়াল মেশিন গুলোকে. আমরা যাকে ভার্চুয়াল মেশিন বলি, কেমু ভার্চুয়ালাইজেশন প্ল্যাটফর্মে ওকে কেমু হোস্ট বলে. যদি কোনোদিনও সিসকোর ফায়ারওয়াল করিস, ফায়ারওয়ালের ওএসটা কেমু তে ইনস্টল হবে. সিকিউর সিআরটি দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হয়. সিসকো এসে ফায়ারওয়াল করেছি আগে. জিএনএস3 মার্কেট প্লেসে পাওয়া যায়. ফায়ারফক্সের হয়, ফায়ারফক্সের একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে. এই যে ফায়ারফক্স ব্রাউজার চালাচ্ছি আমরা, इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है. ছোট্ট অপারেটিং সিস্টেম 200-100 এমবি হবে. বেশ একদম গ্রাফিক্স আছে, আইপি দেওয়া যায়, পিং করা যায়, টেলনেট করা যায়, এসএসএইচ করা যায়, লিনাক্স বেসড. একদম বাচ্চা একটা এরকম. এদেরকে সিসিএনে পড়াবার সময় দেখেছিলাম এগুলো. জিএনএস3 সেট আপ করে তার মধ্যে মাল্টিপল ইয়াদ है না ভুল গই
GNS3 दिखाई देना तुम लोग को, তো उसमें था হয়েছে যাবো আগে তাহলে এই মেথডটা ক্লিয়ার তাহলে ইকুয়াল টু মেথড ইজ ক্লিয়ার টু অল আগে যেতে পারি এর পরের মেথডটা সবচেয়ে ঘোর প্যাঁচের মেথড আছে তাই জন্য জিজ্ঞেস করছি নাম্বার মেথডটা নিউমেরিকটা ये হয়ে গেছে সবকা ডান হ্যাঁ স্যার চলো এবার ভালো করে খাতার উপর দুধ ফোঁটা গঙ্গা জল ছিটিয়ে দাও আর লেখো নিউমেরিক মেথড ঘোরেল মেথড যাকে বলে এটা একদম ঘোরেল মেথড যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে হবে নিউমেরিক মেথড ফর পারমিশন অ্যালোকেশন তাহলে ও লজেস দেওয়া হবে न्यूमेरिक मेथड फॉर परमिशन एलोकेशन ठीक है तो न्यूमेरिक मेथड में मुझे क्या याद रखना होगा न्यूमेरिक मेथड में मुझे 3 परमिशन हम लोग जानते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट इसका वैल्यू आएगा रीड का वैल्यू है 4 राइट का वैल्यू है 2 एग्जीक्यूट का वैल्यू है 1 बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमको चाहिए बस ठीक है यहाँ पे पॉइंट सम पॉइंट्स आर देयर पॉइंट नंबर 1 इज section will not be mentioned while allocating permission ठीक है माने यू जी ओ ये मेंशन नहीं कर सकते वैल्यूज ऑफ एवरी सेक्शन must be written while setting permission मैं अगर ओनर सेक्शन पे परमिशन चेंज नहीं करना चाहता तो क्या वैल्यू होगा ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि मैं ओनर सेक्शन में कुछ नहीं कर रहा हूं मींस मैं वो लिखूंगा नहीं नो नॉट लाइक दैट यू हैव टू मेंशन एवरी सेक्शन ठीक है वैल्यूज are added then allocated to the section means if we want to allocate read and write permission so 4 plus 2 6 to be written 6 to be written अगर आप रीड राइट परमिशन देना चाहते हो तो 4 रीड का वैल्यू और 2 राइट का वैल्यू मिला के 6 ये लिखना पड़ेगा आपको ये लिखता this is the oldest method for allocating permission this is the oldest method for allocating permission first value will denote owner section second value will denote group section and third value will denote other section sample command chmod 777 tmp file 1 first 7 denotes read plus write plus execute permission on owner
Second 7 denotes read write execute permission on group owner. ठीक है, ये सैंपल कमांड है. फर्स्ट 7 ओनर, सेकंड 7 ग्रुप ओनर मिस कॉल मारे निजाम सब पूछले একটা. বল হ্যাঁ বল না. নেটওয়ার্ক ইস্যু, তাহলে একটু 11:30 বল. হ্যাঁ আমিও ক্লাসটাই নিচ্ছিলাম তোদের এখন, বুঝলি? হ্যাঁ 11:30 বল, 11:30 খালি থাকবো. হ্যাঁ না না অন্য আর একটা ব্যাচ আছে না, সেটাই নিচ্ছি আর কি. হ্যাঁ ঠিক আছে. হয়েছে কি বাবা? কমপ্লিট? সবাই এটা প্রপারলি লিখে নেবে. ধরুন স্যার একটা এতে ধরুন আদার্স আমি কোনো পারমিশন দিতেই চাই না, কি পারমিশন থাকবে? কি থাকবে? মানে জাস্ট যেটা ডিফল্ট আছে রিড পারমিশন ওটাই থাকবে। তো ফর লিখ, এ ওল্ড পারমিশন মনে রাখে না তো, ইকুয়াল টুর মতো। যেটা তোমার ফাইনাল রেজাল্ট হবে সেটা তোমায় লিখতে হবে। যাবো আগে? হয়েছে সবার? সবাই লিখলে? হ্যালো যারা অনলাইন আছো, হ্যালো বাচ্চারা। আর একটুখানি স্যার। আচ্ছা একটুখানি দেওয়া হলো। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। ওকে এই চেয়ারগুলো বসলে না কোমর ধরে যায়, বড্ড আনকমফোর্টেবল। আচ্ছা হয়ে গেছে? মুলি কত দূর? डन? जाओ आगे और जाओ कंप्लीट। अनस डन? चल अभी देखते हैं। चलो नतून फोल्डर, नतून परमिशन। सैटरडे 30 सेट 30 ठीक है ना? फाइल बनाते हैं पहले इसके अंदर। टच सेट 30 में क्या करते हो? नेटफ्लिक्स चिल, ठीक है। सैटरडे 30 में हम लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे, ठीक है। लेट्स सी द परमिशन हियर। ls-l tmp set 30 नेटफ्लिक्स सेम परमिशन, তাই তো? এবার I want to add write permission to the group owner section। मुझे write permission ऐड करना है ग्रुप ओनर में। How can I do that?
तो अभी यहां से समझो, এবার আমরা টেস্টিং এ যাচ্ছি। অ্যাডিং রাইট পারমিশন টু দ্য following permission. Adding right permission to the group owner in the following permission. पहले following permission क्या है देखो, permission is this, मैंने अगर ये किया है तो this is my permission, है ना, ये मेरा permission है, এটা হচ্ছে আমার পারমিশন। আমি ये এক্সিস্টিং পারমিশন है, আমি এর উপরে যে গ্রুপ ওনার সেকশনে যেখানে আর মাইনাস মাইনাস আছে ওখানটায় আমি রাইট পারমিশন অ্যাড করতে চাইছি। তাহলে এবার জিনিসটা ভালো করে অঙ্ক করে করতে হবে। কিরকম ভাবে, ওনার সেকশন কি পারমিশন আছে, ওনার সেকশনে পারমিশন আছে রিড প্লাস রাইট, তাহলে ভ্যালু কত 4 প্লাস 2, তাহলে ওনার সেকশনে ফাইনাল পারমিশন কত হবে 6। গ্রুপ ওনার সেকশনে কি পারমিশন আছে রিড, আমি কি অ্যাড করতে চাই, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু অ্যাড রাইট, তাহলে आगे কত ছিল 4, अभी कितना आना चाहिए +2, क्या बनेगा 6। अदर सेक्शन में क्या था, पहले रीड और कुछ था क्या, अभी और क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो, कहां चाहते हो, मुझे क्या करना है ग्रुप ओनर सेक्शन पे राइट परमिशन देना है। तो फाइनल परमिशन क्या हुआ, फाइनल परमिशन क्या बना 6 फॉर ओनर, 6 फॉर ग्रुप ओनर एंड 4 फॉर अदर्स। अब इसके आगे पीछे कमांड लिख देना है। तो कमांड क्या लिखेंगे हम लोग, chmod 664 tmp Saturday chill, कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो এসছে হ্যাঁ কি না। So this is the process how we can do it. देखना क्लियर है, नोट दिस वे, मैंने इसलिए कलर वगैरह चेंज किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। रेड वाला हम लोग ने ऐड किया है और ब्लैक वाला पहले से ही है, यही पूरा लिखते हैं। যাবো আগে, যাবো না, বলো কি বলছে আরে বলো, হ্যালো ইকুয়াল টু দিয়ে a ইকুয়াল দিয়ে চালাচ্ছিলাম, এখানে কি ওরকম কোনো কমান্ড আছে? না এ আর লেখা যাবে না, না না সিম্বল ইউজ করা যাবে না। সিম্বল ইউজ করার জন্য দুটো আলাদা মেথড আছে। সিম্বল ইউজ করার জন্য তুমি ইকুয়াল টু মেথড ইউজ করতে পারো, প্লাস মাইনাস ইউজ করতে পারো, বাট নিউমেরিক মেথডে কোনো সিম্বল ইউজ হবে না। দেখো ফার্স্ট পয়েন্টটাই কি লিখেছিলাম ফিচারসে, এই যে সেকশন উইল নট বি মেনশনড, কোন সেকশন আছে কিছু মেনশন করা যাবে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই ভ্যালুর পজিশনটাই বলে দেবে যে কোনটা কার জন্য।
দেখো এটা এখানে লিখে দিয়েছি, এই যে 3টে 7, প্রথমটা ওনারের জন্য, সেকেন্ড পারমিশনটা গ্রুপ ওনারের জন্য, এন্ড থার্ড পারমিশনটা আদারের জন্য। যাও, ক্লিয়ার? अच्छा, जब आगे चले आगे, एक सेकंड। मैडम मजा है आज के। चलो जाओ आगे। अच्छा, এবার now I want to give, let's say, same জিনিস we are going to do it on other section। তো চলো, adding right permission to the, তাড়াতাড়ি আয়। now adding right permission to the other section in the following permission। তো following permission কোনটা? এটা, ये परमिशन, ये जगह पे आपको क्या करना है, तो कैसे होगा বলো তাহলে? সেম জিনিস দুবার লেখো, তারপরে লিখতে হবে না। ये था ओनर सेक्शन पे, क्या चाहिए था मुझे 6, ग्रुप ओनर सेक्शन पे ऐड तो नहीं चाहिए था मुझे, ये चला जाएगा इधर। राइट 4 + 2 = 6, এটা যেমন ছিল ওরকমই থেকে যাবে। তাহলে ফাইল পারমিশন কি হবে 6 4 6, ठीक है ना? लिखेंगे कैसे? कमांड विल बी chmod 646 tmp सैटरडे चिल। देख ना, अच्छा ठीक है, नोट कर नाओ। ये हुआ फाइल के लिए। क्या हुआ तुम्हारा कान में? कान ऐसे पकड़ी हो। যাবোগে যদি ফুল পারমিশন দিতে চাই टू 777 किसके लिए, फोल्डर के लिए, टू एलोकेट फुल परमिशन टू ऑल सेक्शंस। क्या लिखेंगे? ओनर सेक्शन पे क्या होगा, फुल परमिशन माने क्या, फाइल है तो रीड प्लस राइट इक्वल टू कितना 4 + 2 6। ग्रुप सेक्शन में भी सेम होना चाहिए।
अदर सेक्शन में भी ये होगा, तो फाइनल परमिशन क्या होगा बोलो? 666 ना कि फुल परमिशन कैसे देंगे फिर किसी को? सेज मोड 666 टीएमपी सैटरडे चिल आरडब्ल्यू 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 लिख तो नोट कर नाउ। ও এই জন্য না, ঠিক আছে ঠিক আছে। डन जब आगे अच्छा फोल्डर के लिए एक बार देख लेते हैं सेम चीज का फॉर फोल्डर। तो सैटरडे के ऊपर ही ट्राई करते हैं, सैटरडे 30 के ऊपर কি নীতি হ্যাঁ করেছিস কেন বুঝতে পারছিস তো? হজম হচ্ছে ঢুকছে? হ্যালো যারা অনলাইন আছো একটু ক্যামেরাগুলো অন করো তো দেখি, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে না। फोल्डर के लिए दिखाना है? अच्छा चलो ताले ls माइनस ld tmp सैटरडे 30 drwx r माइनस x r माइनस x ফার্স্ট ফুল পারমিশন দিয়ে দেখি, তারপর তুলবো একটা একটা করে। तो फर्स्ट एलोकेटिंग फुल परमिशन कैसे करेंगे बोलो, तुमरा बोलो कमांड chmod 777 को कौन एक्सप्लेन करेगा? रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर फोल्डर, তাই তো এসে গেছে। এইটা হয়ে গেল আমাদের ফুল পারমিশন। তুলে নি এবার হচ্ছে ফর ডাইরেক্টরি। allocating full permission to a folder to all sections, ये रहा फुल परमिशन का कमांड chmod 777। এবার 777 কেন? হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার ডাইরেক্টের জন্য যে 777টা হচ্ছে, হ্যাঁ যেমন ফাইলের যেমন 4+2 equal to 6 এখানে কিরকম হচ্ছে এটা? এই তো স্যার লিখছি স্যার, ওটাই লিখছি স্যার। ঠিক আছে। এইভাবে দেখে নাও, ঠিক আছে তো? কি কি পারমিশন? রিড রাইট এক্সিকিউট। রিড দিলে দেখতে পাবে ওর ভিতর কি আছে, রাইট হলে নতুন করে কিছু অ্যাড করতে পারবে, আর एग्जीक्यूट হলে फोल्डरটা খুলতে পারবে, ठीक है? रीड करने से उसके अंदर का चीजें दिखेगा, एग्जीक्यूट करने से फोल्डर खुलेगा, और राइट करने से आपका फोल्डर के अंदर आप नया कंटेंट ऐड कर पाओगे। दैट इज द फुल परमिशन 777। 7 माने 4 2 6 1 7, रीड का 4, राइट का 2, एग्जीक्यूट का 1, दैट्स व्हाई 7। পরিষ্কার? হ্যালো এখানে স্যার 1টা এক্সিকিউট পারমিশনের ভ্যালু হচ্ছে 1। এখানে স্যার 1টা শুধু শুধু বসতে পারবে না স্যার, ওখানে আমার স্যার 5ই বসাতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ। কারণ রিড না করে তো এক্সিকিউট করা যাবে না। হ্যাঁ একদমই তাই, 1 একা বসা যাবে না, ঠিক বলেছো, লজিকটা এইটা ক্লিয়ার? আচ্ছা এবার কটা ছোটখাটো জিনিস ভিতরকার দেখে নি, যেমন বললাম ধরো অ্যালোকেটিং
read, write, execute permission to group owner. গ্রুপ কিভাবে হবে? ওল্ড পারমিশন কি ছিল? বাই ডিফল্ট কি পারমিশন থাকে? बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या था? इज ऑलवेज 755. ऑलवेज परमिशन रहता है बाय डिफॉल्ट 755. ओनर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप ओनर के लिए r-x एंड अदर्स के लिए r-x. 755 डिफॉल्ट परमिशन ये है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू, so what you need to do? You need to do chmod 7 read write execute for owner, 7 read write execute for group owner, others के लिए कुछ नहीं तो 5 tmp set 30. चेक करो, देखे ना, ठीक है, नोट करे नाओ. ঠিক আছে, allocating read write execute permission to group অ্যাড হয়ে গেছে. এবার বল নেক্সট. allocating read write execute permission to others and group. What is the process? So default permission क्या है? By default permission is 755. बोलो কি লিখবে? chmod 777 তাই তো? tmp set 30. হ্যাঁ ম্যাডাম বলো. না আজকে তো আসেনি. বিজয়কে একবার জিজ্ঞেস করো, ওর কাছে এসে থাকবে. আমার কাছে ক্লাস ছিল না আজকে, ওটা বিজয়ের কাছে ছিল আজকে. দেখে না, ঠিক আছে তো? আর বল ঈশান, আর কি দেখবি? और ये -r वाला परमिशन भी इसमें टेस्ट कर सकते हो. কিন্তু স্যার ডাইরেক্টলি যদি ফুল পারমিশন দিই ওটাতে তো ফাইলের উপর যাবে। যাবে না কেন যাবে? দেখ না গেছে কিনা। মানে যদি রিকার্সিভ দিই তবে এমনি যাবে না। ls -l করে দেখে নে tmp সেট এই তো -r দিলে যাবে। রিকার্সিভ পারমিশনটাও লিখে দিই চল। স্যার ডাইরেক্টলি ফুল পারমিশন এর উপর না দেওয়াই তো বেটার। কখনো দেওয়া উচিত না, কখনো দেওয়া উচিত না। এই ফাইলটা এক্সিকিউটেবল হয়ে যাবে তাহলে, অ্যাজ এ ভাইরাস ট্রিট করবে সিস্টেমকে। ভেরিফিকেশন অফ রিকার্সিভ ফিচার। তোর না কি তুই পাশে কেন বসে আছিস? দেখে নাও ঠিক আছে তো। কোনো অসুবিধা দেখে নাও এই অবধি ঠিক আছে। पे ये ch-own now we are going to discuss about ch-own। ch-own माने ch माने चेंज, own माने ओनरशिप। तो क्या क्या चीज का ओनरशिप हम लोग बदल सकते हैं? कोई भी फाइल का कोई भी कंटेंट का ओनरशिप है चेंज कर सकता हूं। So how will I do? So using ch-own I can change the ownership as well as I can change the group owner as well। ठीक है, तो क्या मतलब, अगर हम लोग इधर आ जाते हैं and let me just check what is the owner of tmp Saturday Netflix। देखे ना, student is the owner।
this section denotes who is the owner. ठीक है? Now I want to change the ownership to ईशान. मैं चाहता हूं कि नेटफ्लिक्स फाइल का ओनर अभी कौन बन जाएगा? ईशान. कैसे? कमांड विल बी ch own user name ईशान, then file name tmp saturday netflix. की बोलছে? ऑपरेशन नॉट परमिटेड. तो आपके लिए ये काम पॉसिबल नहीं है. पॉइंट नंबर हियर you need to add this operation can only be done by root. ठीक है? This operation can only be done by root. ये ऑपरेशन ओनली रूट कर सकता है. मैं अगर ओनर भी हूं कोई भी फाइल का तो भी मैं नहीं कर सकता. दिस इज डन बाय ओनर. मैं किसी को जिम्मेदारी नहीं दे सकता हूं, रूट जिम्मेदारी देगा. আমি বলবো যে আমি পারছি না, এর মানে না আমার কাজটা ঈশান করবে এরকম বলা যাবে না, ওটা সাবিসেট বলবে. ঠিক, চলো রুটে su মাইনাস ls minus l फिलहाल स्टूडेंट पढ़े बस থাক, आवाज কোনো সাড়া দিবি না, শব্দ করবি না, ঘুরবিও না. ch on ঈশান tmp saturday netflix. দেখে নাও এটা আমার কি হলো. বুঝলে? ক্লিয়ার তো? দেখো ওনার পাল্টে গেছে. স্যার এই যে নিউ ওনারটা আমি সেট করব, ওকে কি গ্রুপ ওনারের মধ্যে হতে হবে নাকি না না others না হলেও হবে? আদার হলেও হবে, যে কেউ হলেই হবে, যে কেউ হলেই হবে. চেঞ্জিং ওনারশিপ. Changing ownership of a file. এবার চেঞ্জিং গ্রুপ ওনারশিপ অফ এ ফাইল. ঠিক আছে? গ্রুপ ওনারশিপ कैसे बदलेंगे? यूजिंग ch own. কমান্ডটা কি লিখেছো তোমরা? আমরা কি আগে যেতে পারি? লিখছো, লেখো. सर जैसे ये तो मतलब टेम्पररी फाइल में है जिसकी वजह से रूट एक्सेस कर पा रहा है सर भाई, मगर सर टेम्पररी रूट को सब कुछ का एक्सेस है, एक्सेस मिल जाएगा. डजंट मैटर कौन है वो. हेलो, কে বলছো? ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি. টাইম তো হচ্ছে না গো. স্যাটারডে তাহলে এসো দেখছি, স্যাটারডে এসো দেখছি তাহলে. একবার কল করে এসো, যদি থাকি আমি করে দেবো. বুঝতে পেরেছি, দেখছি. ঠিক আছে, পাঠিয়ে রাখো. ঠিক আছে, দেখছি দেখছি. হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সব লোকে তার মেলের পাসওয়ার্ড ভুলে গেছে, আমি রিকভার করে দেবো. आइए ना. हाँ हाँ, देखो. सो
ईशान से मैंने ईशान का नेटफ्लिक्स का ओनरशिप ईशान को दे दिया. नाउ आई वांट टू मेक द ओनर स्टूडेंट, मेरा ग्रुप ओनर है फिलहाल, बट आई वांट टू चेंज इट टू मैनेजर्स. तो ये कैसे करेंगे? कमांड হচ্ছে ch on. এবার যখন গ্রুপ ওনারশিপ চেঞ্জ करना है तब आपको कोलन देना है. यही ट्रिक है. मैनेजर्स, बाकी कमांड सेम. tmp স্যাটারডে নেটফ্লিক্স कमांड सपोर्ट করেছে, চেক কর. ये कोलन ये कोलन डिनोट्स दैट आफ्टर कोलन जो भी आप लिखोगे वो आपका ग्रुप ओनर होगा. कोलन इज इंपॉर्टेंट हियर. दिस कोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट. তাহলে স্যার আলাদা করে গ্রুপ অ্যাড করতে হবে না তো? না, আমি যদি কোনো গ্রুপ ওনারশিপ পাল্টাতে চাই তখন আমি এই কোলন গ্রুপ ওনার মানে যে গ্রুপটাকে তুমি এর মেম্বার করতে, মানে যে গ্রুপটাকে তুমি ওনারশিপ দিতে চাইছো তার নামটা লিখতে হবে আফটার কোলন. যদি তুমি এই কাজটা ch on দিয়ে করো তাহলে. এবার এই সেম কাজ ch grp দিয়েও করা যায়, তখন আর কোলনটা দিতে হবে না. ch on দিয়ে যদি আমি গ্রুপ ওনারশিপ পাল্টাতে চাই তখন আমি কোলন দেব. मैं अगर ch on यूज करके ग्रुप ओनरशिप चेंज करना चाहता हूं देन आई विल गिव कोलन. बट अगर हम ch grp मतलब नेक्स्ट वाला जो हम लोग अभी देखेंगे, अगर उसको यूज करेंगे तो आई डू नॉट नीड द दिस वन. हमको नहीं चाहिए ये. ठीक है. এবার हाउ कैन आई चेंजिंग owner and group owner at a time. Changing owner and group owner at a time of a file. কি ওটা? ও হ্যাঁ, বেসিক হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট হয়ে গেছে. ইউজার ম্যানেজমেন্ট, পাসওয়ার্ড পলিসি, আপগ্রেড, ডাউনগ্রেড, নেটওয়ার্কিং, মাল্টিবুটিং, ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট, রেড. বাহ, থ্যাংক ইউ বাবা, খুব দরকারি জিনিস দিয়েছে. আচ্ছা, এবার দেখো मैं গ্রুপ ওনারশিপ আর নরমাল ওনারশিপ আমি দুটোই পাল্টাতে চাই একসাথে একই কমান্ডে. देन हाउ कैन आई डू इट? कमांड सेम, ch on से ही होगा. अब ch on मौली विल बी द ओनर, एडमिन्स विल बी द ग्रुप ओनर. कार tmp सैटरडे चिल. देखे ना, मौली एंड एडमिन्स दोनों एक साथ चेंज हो गया. স্যার মোটামুটি একটা করে EC2 ইনস্ট্যান্স লঞ্চ করছে আর ও করে প্র্যাকটিক্যাল করে ফেলছে. ইনস্টল বানাবানির চক্করে ও যাচ্ছেই না. একবার করে EC2 इंस्टेंस देखे EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहा है फटाफट अमेजन AWS में प्रैक्टिकल मार दे रहा है. ভালোই, তোমরাও তাই করো. মেশিন বানিয়ে লাভ নেই, কোনো সময় নষ্ট. তাই করবে বেশ. তো কি দরকার, টাইম লাগে অনেক, প্রচুর টাইম লাগে একটা মেশিন ইনস্টল করতে. প্লাস আমি ওই মেশিনটা নিয়ে অন্য জায়গায় মুভও করতে পারবো. যদি আমাকে তুলে দেয় তাহলে আমার মেশিনটা বানানোই থাকে, জাস্ট আবার অ্যাক্সেস করে নেবো. এইটা সুবিধা. আচ্ছা, চেঞ্জিং ওনার এন্ড গ্রুপ ওনার হয়ে গেল. এরপর হচ্ছে ch grp. কি কাজ এটা? খুব মানে বেকার জিনিস একটা, মানে ইউজ টু চেঞ্জ द ग्रुप ओनर বা গ্রুপ ওনারশিপ. ये खाली इसका काम ग्रुप ओनरशिप चेंज करना ही है, আর কিছু না. ch on একটা মাল্টিপারপাস কমান্ড, বাট ch grp এর একটাই কাজ. कैसे? वेरी सिंपल. এই দেখো ch grp যেই গ্রুপটাকে অ্যাড করতে চাইছো ম্যানেজার্স, কার tmp স্যাটারডে নেটফ্লিক্স. চেক করো. बस एक ही कमांड, एक ही काम, एक ही लाइन. इसका ज्यादा इस पे बैंडविड्थ नहीं करना है. अच्छा,
यार हम लोग जो रिकर्सिव यूज किए थे ना, वो रिकर्सिव हम लोग ये दोनों कमांड में भी यूज कर सकते हैं। माने देयर इज ए फोल्डर जिसका मैं ओनरशिप एंड ग्रुप ओनरशिप बदलूंगा और उसके अंडर में जो है उसका भी बदल जाएगा, ऐसा मैं अगर चाहता हूं तब भी आई कैन डू दैट। तो करते हैं, চাইল্ড অবজেক্ট গুলোরও পাল্টে যাবে, এরকমটা যদি আমি করতে চাই এটা ch own দিয়ে হবে। দেখো আমি একটা ফ্রেজ করে বানাচ্ছি, তো লেটস সে mkdir tmp লেটস সে সানডে 30 কত সানডে 1, তাই তো। so let's create a file inside it tmp sunday বললাম dog 1.3 ठीक है, ls tmp sunday doc 1 doc 2 doc 3, ठीक तो ना। एक बार ls स्पेस माइनस l चला देते हैं, देख लो ये है, और ls माइनस ld ये है, ये मेरा परमिशन है। नाउ इफ आई डू दिस वे के ch own से ईशान कोलन एडमिन्स, ये ईशान रहेगा ओनर एंड एडमिन्स रहेगा ग्रुप ओनर, किसका टीएमपी संडे का माइनस कैपिटल आर। कमांड एक्सेप्ट করেছে, ঈশান এন্ড অ্যাডমিন চেঞ্জ হয়েছে, অলসো এগুলো পাল্টে গেছে, है कि नहीं। देखना ये रहा कमांड और ये रहा आउटपुट। এটা ch ফোনে আটকে দিই, changing owner and group owner at a time on parent object and flowing it to child objects as well. ঠিক আছে, কমপ্লিট। আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখি, তাহলে পারমিশন আমাদের হয়ে গেল, বেসিক পারমিশন ডান। নেক্সট ডে উই আর গোয়িং টু স্টার্ট উইথ অ্যাডভান্স পারমিশন বা স্পেশাল পারমিশন, ch এজ অ্যাডভান্স স্পেশাল পারমিশনে আসবে। পাসওয়ার্ড পলিসি বলছিস তো, হ্যাঁ দেখাবো এর পরের দিন। এরপর থেকে আমরা শুরু করব হচ্ছে স্পেশাল পারমিশন, স্পেশাল পারমিশন। চলো নেক্সট ডে উই আর গোয়িং টু স্টার্ট উইথ স্পেশাল পারমিশনস। ডকুমেন্ট আপডেটেড আছে,